Hello mga abyan! Welcome back sa aton gamay nga beach adventure! Maintro ta danay! Subo nga adlaw, nagdesisyon kami nga magbanding, mag-enjoy, kag magpahuway-huway upod ang pamilya kag mga barkada. Antes kami nagkadto sa beach, nagpreparar anay kami sa mga pagkaon kag mga snacks, mga dalalon namon tinapay, prutas, chichirya kag iban pa. Kag syempre, hindi gid madula kag hindi kompleto ang aton nga beach day kung wala sing ilimnon. Bisan simple lang amon gin preparar basta upod ang mga pinalangga naton mas nami gid ang pag-abot namon sa beach. Grabe gid kanami isang panahon. Asol ang langit, presko ang hangin, kag daw ginahambalan gid kita sa dagat nga relax lang anay. Syempre, hindi gid kompleto ang beach trip kung wala pagkaon. Nagkaon kami, nag-inom, nagchikahan, kag nagkinadlawanay. Amo gini ang mga simple nga moments nga hindi gid malipatan. Pinaka nami gid yang makaupod ang mga tawo nga importante sa aton. Bisan wala kami sang bongga nga plano, ang importante ara kami tanan nagasadya kag nagahimo sa mga memories nga aton madumduman sa ulihi. Kag syempre, hindi gid pwede nga magkadto sa beach nga hindi ka maligo. Nag-enjoy kami sa tubig, nagpicture-picture, kag nagpabugnaw sa init sang adlaw. Sa ulihi, na-realize ko nga hindi man kinahanglan magastos para maghimo sang nami nga memories. Basta ara ang pamilya, mga abyan, pagkaon, kag barkada, kadlawanay, kag ang matahom nga dagat, sobra na ina para maging espesyal ang isa ka adlaw. Salamat gid sa tanan nga nagupod sa amon sa sini nga beach adventure. Hasta sa sunod naton nga laag, mga abyan. Kita ay kita liwat. Bye! Enjoy all moments every day and every night. There may not be a tomorrow, therefore enjoy today. In the present moment, neon rivers paint the rainy slick street below. Sirens hum a midnight melody, my heels click rhythm.